हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका भाई आपके लिए लाया है कन्याकुमारी से आपके लिए स्पेशल। तो वीडियो में बने रहे और इन्जॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। हमारी जो भी वीडियो नई आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। कहाँ की डिश है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। अच्छा, ये परोठे के लिए है। और कुछ डालना है इसमें? डिशें हर जगह मिलती नहीं है ना, हर जगह मिलती नहीं है डिशें। ये क्या सूजी है? सूजी है।
இதுக்கு போட்டு பண்ணாது. क्या एक वीडियो बना लो। ये चिकन परोठा बना रहे हैं ना। ज़्यादा चिकन कर लो ना ये पानी இதற்கு எல்லாமே இருக்கு. எதுதான் உங்களுக்கு ரைட்டு முட்டை இருக்கு, பொட்டை இருக்கு. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳ ಸಾಂಬಾರು दोस्तों मुझे हाइजीन की कमी लगी। मैदा मैदा माहौल तैयार है।
मारो। टेस्ट है अच्छा टेस्ट है। स्लो मोशन आइडिया अच्छा है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।